जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग समस्त को। तो आज इंजेक्शन ब्लॉग को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो आज आउ कि भी ना माने याडू सियाडू वीडियो आज किसी ना केवल इंजेक्शन वीडियो ही अच्छी। आउ दुईटा इंजेक्शन वीडियो अच्छी, गोटे हूँ फीमेल बटक्स इंजेक्शन आ गोटे हूँ मेल बटक्स इंजेक्शन। तो ये दुईटा जाक आज मुझे गोटे वीडियो पोस्ट कर दूँगी। दुईटा जाक अलग अलग माने दिन में सुट हो गोटे वीडियो मु अपलोड कर दूँगी। आपण मानकु एतिकी कहबी आपण माने देखंतु वीडियो बहुत सारा भल पाइबा दियंतु और लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करंतु। तो चलंतु देखि नबा इंजेक्शन वीडियोटा। आउ से इंजेक्शनटा कौन आउ कौन पई निहाती आपण माने कमेंट करेंगे कि ये इंजेक्शनटा कौन पई दिया हुए। तो ठीक अच्छे, तो चलंतु देखि नबा आज इंजेक्शन वीडियोटा। आउ कौन कहबी आउ अधिका किछि कहबिनी, चलो देखिबा इंजेक्शन वीडियोटा। तो बहुत दिन है सुट होगी एक्चुअली, किंतु मु दीटा जाक गोटे थरक अपलोड करी बोली मु गोटे अपलोड कर नथिली, सेथिपई टिके डेरी करदेली। आ चलते देखि नबा दीटा जाक इंजेक्शन वीडियो। तो यहाँ हूँ से इंजेक्शन आईटा आईएम ही दि जाए। यार सिंगल पीस ही आसला आ सिरिंज अलग आसला, जमीक मुझे पूर्व देखी सिरिंज आउ इंजेक्शन जहाँ भी अच्छी सी सब गोटे पैकेट आसला, यहाँ अलग अलग आसला। बाकी मत तो लगुच विटामिन हो किंतु आपण मैंने कहतु यहाँ कौन पाई दिया हुए। एक्चुअली यहाँ पेन ही सी नहीं। तो एमती किसी पैकेज थी आ इंट्रामस्कुलर ही थिला। तो ये आपण मानक इंजेक्शन ना देखा जाऊँगी कि ना मुझे कहीपरि जदि देखा जाऊँगी इंजेक्शन ना भी कहतु आ यहाँ कौन पाई दि जाए यहाँ भी आपण मैंने कमेंट करके निहाती जनइबे। ठीक अच्छे, जदि देखा जाऊँगी तो मुझे चेष्टा करी स्क्रीनशॉट दे दवाई, इंजेक्शन रो फोटो भी देदेवी, चेष्टा करी दवाई। तो आपण मैंने निहाती कमेंट करके जनइबे यहाँ कौन पाई दिया हुए। ठीक अच्छे, तो चलते देखी ना इंजेक्शन वीडियो। यहाँ एक्चुअली थिला टिके येलो कलर यहाँ रेड कलर काच आसी किंतु रेड कलर नुह। यहाँ मत भांगा बहुत समय लगिगला कहीं ये काच एते हार्ड थिला ना, तो मत बाड़े ही भांगा पड़ा। एक्चुअली यहाँ रेड काच अच्छी किंतु यार मटेरियल जोटा अच्छी सेटा टिके येलो कलर अच्छी, माने पूरा येलो नह, लाइट येलो कलर ही अच्छी। ये बिंधा पे ही नौ
ଖାଲି ଗୋଡ଼ ନା ଅଣ୍ଟା ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଆଉ କେଉଁଟା ନେବ? ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଡେର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥରକରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିନଥିଲି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନିଜ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର, ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବଟକ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ସିଏ ନିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଫିମେଲ୍ ବଟକ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ପଠାଇଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବାକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ନାଁ ବି କହିବେ, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହୁଏ ସେଇଟା ବି କହିବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଶା କରିବି, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିଏ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବି ମୁଁ କହୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ବଟକ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆର୍ମରେ ଟିଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଟିଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବହୁତ ଥର କହିଲେଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, କି ମୁଁ ବି ଯାଇପାରୁନି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ହଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆପଣମାନେ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। 90% ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ